Entonces, because maybe assim nascer e o মুলাকাত हो गई আৰু ইমান ডাঙৰকে গায় কেতিয়াবা মন গ'লে একদম সৰুকৈ গাই দিলোঁ so he was like that মই সদায় তেওঁৰ পৰা শিকোঁ फिर क्या हुआ ये ना पूछो হঠাৎ চেপি দিয়ে কোনো মানে he knows the dynamics फिर कैसे बात हो गई তার কলম করে গাইতে গাইতে